lorsque nous nous retrouvons réunis autour de la parole de notre Dieu. Amen. Et nous sommes reconnaissants pour les bienfaits que le Seigneur ne cesse de faire pour nous. We zijn dankbaar voor de goede dingen die God in ons leven doet. Voilà pourquoi nous disons merci à ce Dieu qui nous garde et qui nous protège. Daarom bedanken wij de God die ons beschermt. Et qui nous donne l'intelligence de pouvoir résoudre les problèmes qui surviennent dans notre vie. En die ons de intelligentie geeft om de problemen op te lossen die in ons leven Et komen. il nous donne la paix En hij geeft ons vrede en toutes circonstances. in elke omstandigheid. Et la joie En de vreugde d'être réellement ses enfants. om zijn kinderen te zijn. Que Dieu soit loué. God gezegend is. Nous allons lire dans le livre de Job, We zijn in het boek van Job, au chapitre 27. hoofdstuk 27. Nous lisons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. We lezen in de naam van onze Heer Jezus. Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit: Dieu me refuse justice et est vivant. Tout-puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste. Ma langue ne dira rien de faux. Loin de moi de penser de vous donner raison jusqu'à mon dernier soupir. Je défendrai mon innocence. Je tiendrai à me justifier et je ne faiblirai pas. Mon cœur ne me fait de reproche sur aucun de mes jours. Que mon ennemi soit comme le méchant et mon adversaire comme l'impie. Quelle espérance reste-t-il à l'impie quand Dieu coupe le fil de sa vie, quand il lui retire son âme? Est-ce que Dieu écoute ses cris? Quand l'angoisse vient l'assaillir, fait-il du Tout-Puissant ses délices? Adresse-t-il en tout temps ses prières à Dieu? Je vous enseignerai les voies de Dieu et je ne vous cacherai pas les desseins du Tout-Puissant. Mais vous le connaissez et vous êtes d'accord. Pourquoi donc vous laissez aller à des vaines pensées? Voici la part que Dieu réserve aux méchants, l'héritage que le Tout-Puissant destine à l'impie. S'il a des fils en grand nombre, c'est pour le glaive, et ses rejetons manquent de pain. Ceux qui échappent sont entièrement enterrés par la peste, et leurs veuves ne le pleurent pas. S'il amasse l'argent comme la poussière, s'il entasse les vêtements comme la boue, c'est lui qui entasse, mais c'est le juste qui se révèle. C'est l'homme intègre qui a l'argent en partage. Sa maison est comme celle que bâtit la teigne, comme la cabane que fait un gardien. Il se couche riche, il meurt dépouillé, il ouvre les yeux, tout a disparu. Les terreurs le surprennent comme des eaux, un tourbillon l'enlève au milieu de la nuit. Le vent d'Orient l'emporte et il s'en va. Il attache violemment il arrache violemment de sa demeure. Dieu lance sans pitié des traits contre lui et le méchant voudrait fuir pour les éviter. On bat des mains à sa chute et on le siffle à son départ. En Job hief opnieuw zijn spreuk aan en zei: Zo waar God leeft die mijn recht heeft weggenomen en de Almachtige die mijn ziel bitterheid heeft aangedaan,
Voorzeker, zolang mijn adem nog in mij is en het blazen van God in mijn neus, zullen mijn lippen geen onrecht spreken en zal mijn tong geen bedrog uiten. Er is geen sprake van dat ik jullie gelijk zal geven. Tot ik de geest geef, zal ik mijn oprechtheid niet van mij wegdoen. Ik zal aan mijn gerechtigheid vasthouden en zal haar niet loslaten. Mijn hart zal die in mijn dagen niet minachten. Laat mijn vijand zijn als een goddeloze en mijn tegenstander als iemand die onrecht doet. Want wat is de hoop van de huichelaar als God zijn leven afsnijdt, als God zijn ziel wegneemt? Zal God zijn hulpgeroep horen als benauwdheid over hem komt? Zal hij vreugde scheppen in de Almachtige? Zal hij God te allen tijden aanroepen? Ik zal jullie onderwijzen aangaande de hand van God, want bij de Almachtige zal ik niet verbergen. Zie, jullie hebben het allen zelf gezien. Waarom blijven jullie dan aan vluchtigheid vasthouden? Dit is het deel van de goddeloze mens bij God. En het erfelijke bezit van de geweldplegers, dat zij van de Almachtige ontvangen. Als zijn kinderen talrijk worden, is het voor het zwaard. En zijn nakomelingen zullen niet met brood verzadigd worden. Wie van hen overgebleven zullen zijn, zullen door de dood begraven worden. En zijn weduwen zullen niet wenen. Als hij zilver ophoopt als stof en kleding vervaardigt als leem, zal hij die vervaardigen, maar de rechtvaardige zal die aantrekken. En de onschuldige zal het zilver verdelen. Hij heeft zijn huis als een mot gebouwd en als een hut die een wachter gemaakt heeft. Rijk legt hij zich te slapen. Hij wordt wel niet snel weggenomen, maar als hij zijn ogen open doet, is het er niet meer. Verschrikkingen overtreffen hem als het water. 'S Nachts zal een wervelwind hem wegnemen. De oostenwind zal hem opnemen en daar gaat hij. Hij zal hem van zijn plaats wegvagen. God zal dit alles over hem werpen en hem niet sparen. Voor zijn hand zal hij niet snel wegvluchten. Men zal over hem zijn handen ineenslaan en van afschuw over hem sissen vanuit zijn woonplaats. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. De lectuur van zijn woord zegent. Et nous croyons qu'il va nous donner la lumière sur ces écritures. En wij geloven dat hij ons gaat verlichten over deze versen. Job est en train de pouvoir réellement déclarer que Dieu lui refuse la justice. Dus Job verklaart eigenlijk dat God hem de gerechtigheid weigert. Dieu est juste. God is juist. Ce qu'il fait, wat hij doet, reste juste. Blijft juist. Maar Job, c'était quand même quelqu'un d'audacieux. Hij was iemand die wel veel lef had. Parce qu'aujourd'hui, want vandaag, nous avons des difficultés de tenir de tels langages. Om zo'n taalgebruik te hebben. Que Dieu, dat God me refuse la justice. Maar de rechtvaardigheid weigert. Job le disait. Job zei het. Mais ses amis, comme eux, net als zij, savaient que Dieu est juste. Omdat zij wisten dat God juist is. Donc, s'il y a un problème, als er een probleem is, c'est du côté de l'homme. Dan moet het aan de kant van de mens zijn. C'est une façon de voir les choses. Het is een manier om de dingen te zien. Vous savez, weet je, la difficulté que nous avons, die wij hebben. Parce que nous avons deux témoignages. Want we hebben twee getuigenissen. Nous avons le témoignage des hommes van de mensen et le témoignage de Dieu. En de getuigenis van God. Il y a des témoignages des hommes er zijn getuigenissen van mensen qui ne sont pas faux, die niet vals zijn, mais qui ne sont pas aussi la vérité. Maar die ook niet de waarheid zijn. C'est ça le problème dans les choses de Dieu. Dat is het probleem met de dingen van God. Les hommes, mensen, ils peuvent dire les choses, kunnen dingen zeggen, tels qu'ils les voient, zoals ze die dingen zien, tels qu'ils les ressentent, zoals ze die dingen voelen. C'est comme ça que en het is zo, le Seigneur dat de Heer va pouvoir dire, gaat zeggen, le témoignage des hommes, de getuigenis van de mensen is niks waard. Il a dit, hij heeft gezegd, à l'occasion où il a évoqué le témoignage de Jean. Op het moment dat hij de getuigenis van Johannes heeft genomen, il va dire que gaat hij zeggen, Johannes était la lampe, hij was de lamp qui rendait témoignage. Die getuigde. Vous avez voulu jullie wilden
réellement être éclairé verlicht pendant worden une heure voor een uur par la lampe de Job. door de lamp van Job. Mais il dit, Maar hij zegt, pour moi, voor mij, j'aime ça. ik hou dat. Parce que s'il Want avait als hij had, comparé avec les als pharisiens, hij met de fariseeën had nous allons carrément dire dan gingen wij zeggen que les pharisiens dat de mentent. fariseeën liegen. Jean ne mentait pas. Johannes liegde niet. Jean Johannes, disait hij zei ce qui était juste. wat juist was. Mais comme il était un homme, Maar omdat hij een man is, le Seigneur dit, zegt de Heer, pour moi, voor mij, le témoignage le plus grand, de grootste c'est getuigenis le témoignage de Dieu. is de getuigenis van God. Et pour que le Seigneur, Dieu du ciel, En zodat de Heer puisse démontrer que kan laten zien, même si les prophètes ont parlé, ook al hebben de profeten gepraat, il fallait que lui atteste cela. maar hij moest dat eigenlijk bevestigen. Voilà pourquoi, Daarom, à la montagne de transfiguration, bij de berg van transfiguratie zei hij, celui-ci deze Heer est mon fils is mijn zoon, bien-aimé. mijn geliefde zoon. Écoutez-le. Luister naar hem. Pour avoir l'amour de Dieu, Om de liefde van God te hebben. c'est en écoutant Dieu. Door naar God te luisteren. Si tu refuses d'écouter Dieu, Als je weigert om naar God te luisteren, tu n'as pas l'amour de Dieu. dan heb je de liefde van God niet. Même si tu as une belle Ook femme, al heb je een mooie des beaux vrouw, enfants, mooie kinderen, une belle maison, een mooi huis, une belle voiture, een mooie auto, un beau travail, een goed werk, en bonne santé. met een goede gezondheid. Tu ne manques de rien. Je hebt alles wat je nodig hebt. Tu as aussi ton verset. Je hebt ook jouw vers. L'Éternel est mon De berger. Heer is mijn Je herder. ne manquerai de Er rien. zal niks ontbreken. Si tu refuses Als d'écouter, je weigert om te tu n'as luisteren, pas l'amour de dan Dieu. heb je de liefde van God. Car le Seigneur Wat lui-même de a dit, Heer zelf zei, celui-ci est mon deze fils hier is mijn zoon, bien-aimé, mijn geliefde zoon. en qui j'ai placé toute mon affection. Mijn hele affectie, mijn hele liefde heb gegeven. Écoutez-le. Luister naar hem. Or, pour écouter En le om te Seigneur, luisteren naar de Heer, on ne l'écoute pas comme je les hommes. luistert niet net als mensen. Voilà pourquoi il Nou, faut faire la prière pour Moet je het dire gebed doen om te zeggen que je puisse dat t'écouter ik je kan horen. comme écoutent les disciples. Dat ik naar je luister, net als op dezelfde manier dat de discipelen naar jou luisterden. Voilà pourquoi il a dit, Daarom zei hij, vous, jullie, heureux que gelukkig vous êtes, zijn jullie, parce que vous avez dat jullie des oreilles oren qui hebben, ne sont pas des champignons qui poussent sur le bois. die geen schorpioenen zijn die lopen op hout. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Et il dit, En hij zegt, vous, jullie, que vos oreilles dat jullie oren écoutent l'explication. luisteren naar de uitleg. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Donc c'est vraiment ça. Dat is het. Mais est-ce que cette question, Maar is deze vraag c'est seulement Job qui peut se la poser? alleen een vraag die Job zich kan stellen? Mais on pose cette question tous les jours. Maar we stellen ons die vraag elke dag. Écoutez, dans Romains chapitre 9, In Romeinen 9, Paul va poser la même question. Paulus gaat dezelfde vraag stellen. Il va poser à ta place En dan gaat hij in jouw plaats la stellen, question. de vraag. Romains Romeinen chapitre 9. Il dit ceci au verset 2. Au verset, je commence au verset 11. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Vous allez voir que Dus jullie gaan zien, Dieu, God, n'est-ce pas? Parce que Job, quand il dit, zo wanneer hij zegt, Dieu
me refuse la Hij justice. weigert mij de rechtvaardigheid. On dit, oh non, Dieu est juste. We zeggen nee, God is goed. Hij kan dat niet waar? Mais ici, Maar hier Paul démontre laat Paulus zien que Rebecca dat Rebecca avait 2 fils. 2 zonen had. Avant qu'ils ne naissent, Voordat ze geboren waren, Dieu va lui dire, gaat God tegen hen zeggen l'aîné sera assujetti dat au plus jeune. de oudste eigenlijk onderdanig zal zijn aan de jongste. Or nous savons tous En wij weten allen que le commun des mortels, dat tout le monde, dat we iedereen, ils appellent les bébés de baby's, des anges. engelen noemen. Vous savez pourquoi? Weet jullie waarom? Parce que eux-mêmes sont Want zij conscients zelf que weten les bébés ne font rien de mal. baby's geen slechte dingen doen. À plus forte raison, En les fœtus de fetus dans le ventre, in de baarmoeder, vrai innocent encore. een echte onschuldig eigenlijk. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Parce que Want peut-être que misschien quand les bébés sont, wanneer de baby ces krijgt pleurs zijn gehuil, peuvent réellement énerver certaines kan personnes, sommige mensen irriteren. même la maman. Zelfs de moeder. On peut commencer à dire, We kunnen mais beginnen comment zeggen, c'est bébé? hoe Parce is que deze c'est baby? pleur. Want Mais zijn gehuil. fœtus, Maar fetus, sans problème. zonder probleem. Dieu dit, God zegt, il le dit avant, hij zegt het op voorhand, pour que ce ne soit pas, zodat het niet, ah, celui-ci est beau, deze hier is l'autre mooi, est laid, de andere is Dieu a lelijk. aimé le beau. God heeft van de mooie gehaald. N'est-ce pas? Niet waar? Ou celui-ci Op deze hier dort tranquillement, slaapt l'autre rustig. n'aime De pas andere houdt dormir. niet van slapen. Dieu aime celui qui God dort houdt van tranquillement. degene die La rustig Bible slaapt. dit, De Bijbel zegt, avant qu'il ne fasse quelque chose, dat hij ook maar iets deed. pour que toutes Zodat alles- choses puissent dépendre de lui. Zodat alles van hem afhangt. Il ajoute, Hij doet erbij. j'ai aimé Jacob, Ik heb van Jacob j'ai gehouden. haï En Esaü. ik heb Esau Sans- gehaat. Sans raison. Zonder reden, toch? Ce n'est pas sans raison. Dat is niet Vous zonder reden. voyez, Je weet, pour les hommes, voor de mensen c'est sans is raison. het zonder reden. Vous comprenez? Begrijpen we? Mais pour Dieu, Maar voor God il y a une was raison. er een reden. Vous comprenez? Begrijpen we? Dieu dit, God zegt, c'est parce que het is omdat l'élection dat de electie ne dépend pas hangt niet van du peuple. hangt niet van het volk af. Vous comprenez? Begrijpen we? Dans notre pays, In ons land, les élections de ne dépendent verkiezingen pas du peuple. hangen niet af van het volk. Mais dans votre pays, Maar in jullie land, les élections de verkiezingen dépendent du peuple. hangen van het land af. C'est van het pourquoi volk. dans votre Daarom pays, in jullie jouw vous land avez créé une écriture. hebben jullie een La voix du peuple, de c'est la voix de Dieu. is de stem van God. Mais dans notre pays, Maar in ons land, comme les élections omdat de dépendent de Dieu, van God afhangen, la voix du peuple de n'est pas la voix de Dieu. stem van het volk is niet de stem van God. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? C'est ça la folie. Dat is de gekheid. Maintenant, Maar nu, Paul pose la question Paulus stelt de vraag. que tout le monde Dat se la iedereen, pose dans son cœur. dat iedereen die zich vraagt in zijn hart. Que dirions-nous? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? C'est le verset 14. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Voyez? Zien we. Parce qu'humainement parlant, Want c'est pas juste. is eigenlijk, als we op een menselijke manier gaan kijken, is Ils het n'ont niet rien juist. fait. Ze hebben niks gedaan. Mais tu choisis un. Maar die kiest er één. Et en plus, En s'il avait simplement dit, als hij gewoon had gezegd, j'ai aimé Jacob, ik heb van Jacob gehouden, punt uit. ça aurait été autre chose. Dan ging het iets anders zijn. J'ai aimé Jacob, Ik heb van Jacob gehouden haï en ik heb Esaü. Esau gehaat. Dieu aime. God haat. Les gens croient que Dieu n'a Mensen pas geloven la dat God haine. geen Dieu a haat la heeft. haine. God heeft haat. C'est pas moi. Ik ben het niet. Hè. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? C'est là où nous disons. Het is daar dat wij zeggen. L'écriture de De Job vers van Job nous ouvre beaucoup. open. C'est juste pour Het is montrer om te que laten zien dat la pensée de de l'homme gedachte van de mens est différente de is la pensée de anders Dieu. dan de gedachte van God. Parce que l'homme Want de mens qui croit servir Dieu, die denkt God te dienen, quand tu lui dis wanneer je hem zegt que Dieu a de la dat haine, God haat heeft, oh,
Oh, C'est quoi ça? wat is dit? L'écriture dit, De vers zegt, Dieu est miséricordieux. God is goed. N'est-ce pas? Niet waar? Mais tu oublies, Maar cette je vergeet, écriture deze vers n'est pas is niet dans le livre de tradition africaine. niet het boek van de Afrikaanse tradities. C'est dans la Bible que tu lis. Het is in de Bijbel die je leest. Dieu lui-même dit, God zelf j'ai haï. ik Tu heb corriges. gehaat. Waarom ga jij dan niet aanpassen? Donc, Dus Dieu God a haï, heeft Esau gehaat. a aimé. Hij hield Jacob. van Jacob. Mais maintenant le problème, Maar het probleem, toi, quand tu fermes les yeux, jij wanneer je je ogen dicht, si als j'ai de la haine ik haat heb pour Antoine, voor Antoine, dès qu'Antoine te salue, vanaf dat hij je gedacht heeft, Antoine te demande, viens Antoine m'aider. vraagt je Je om je te helpen. Ik wil het dan. C'est ça toi. Dat ben jij. Mais c'est pas ça la haine de Dieu. Maar dat is niet de haat van God, hè? N'est-ce pas? Niet waar? La haine de De Dieu. haat van God, Vous le savez? weet jullie dat? La haine de De Dieu. haat van God. La haine de Dieu. De haat van God. Quand tu viens, Wanneer jij komt, Dieu donne-moi des chocolats. God geeft mij chocolade. Il te donne des chocolats. Hij geeft jou chocolade. Oh, Dieu, God, j'ai besoin de ik manger heb, un beefsteak. ik wil een biefstuk eten. Seigneur, En een bloedende biefstuk. Dieu te donne ça. God geeft je dat. N'est-ce pas? Niet waar? Dieu, God, j'ai envie ik heb zin in d'avoir une belle femme. om een mooie vrouw te hebben. Quand elle marche, Wanneer ze loopt, tout le monde tremble. iedereen trilt. Dieu dans sa haine. God geeft dat. God geeft het. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Pourquoi nous disons ça? Waarom zeggen wij dit? Parce que nous avons vu un homme de Dieu We hebben een man van God gezien. avoir de la haine pour sa femme. Hij had haat voor zijn vrouw. Mais lui donnant Maar door hem, tout ce que la femme demande, door haar te geven alles wat ze vroeg, sauf behalve le secret de son cœur. het geheim van zijn hart. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Samson donnait à sa femme Hij gaf aan Toutes zijn vrouw choses. alles. parce qu'il était fort. Want hij was sterk. Tout ce que la femme a besoin. Alles wat de vrouw Hij nodig donné. had, hij gaf het. N'est-ce pas? Niet waar? Mais Maar quant au secret, wanneer het kwam op De het sa geheim force. van zijn kracht, ne donnez pas la femme. hij gaf het niet aan zijn vrouw. Cette femme, Die vrouw, si elle était, als zij n'est-ce pas, de cette époque, van deze tijd was, elle est, zeggen ze, Samson m'aime. Samson houdt van mij. Samson m'aime Hij beaucoup. houdt heel veel van Quand mij. j'ai besoin des amis, Samson donne. J'ai besoin de la voiture, Samson donne. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? C'est comme ça. Zo is het. Dieu m'aime. God houdt van Tout me. ce que je demande Alles à wat Dieu, ik vraag aan God, j'obtiens. ik krijg het. Begrijpen we? C'est pas ça l'amour Dat de is Dieu. niet de liefde van Est-ce que vous God. comprenez? Begrijpen we? Car Dieu a tant aimé God le heeft monde. van de wereld gehouden. Il a donné En son hij fils gaf zijn zoon, afin que zodat quiconque croit, zij die geloven est-ce que vous comprenez? niet zullen vergaan. L'amour de De Dieu, liefde van God c'est dans la foi, is in het geloof, pas dans les bonbons niet in de et les stukjes biscuits. en in de koekjes. La haine de Dieu. De haat van God. Peut aller demander le visa. Je kunt de papieren, een visa gaan On vragen. te donne le visa. Je krijgt een visa. Comme un témoin. Il y a eu un Er témoignage. was een getuige. Quelqu'un a dit, Iemand zei, je dormais. ik sliep. M'a dit, En hij zei, tu vas aller en Europe. ik ben naar Europa. Je suis réveillé. Ik ben Je ne opgestaan. savais pas comment. Ik wist niet hoe. Mais tout a été. Maar alles, Je me suis retrouvé en Europe. alles ging Gloire au vlot Seigneur. en ik ben in Europa Mais peut-être c'est aangekomen. ça. Maar misschien is dat zijn haat. Tu ne sais pas. Je weet het niet. Vous comprenez? Begrijpen we? Donc la haine de Dieu. Dus de haat van God. Quand Dieu te cache les Wanneer secrets God du jou, royaume. dat is eigenlijk wanneer hij jou het geheim van het koninkrijk verbergt. Dat wil zeggen dat hij van je haat. Dat hij je haat. Son amour, Zijn liefde c'est quand il s'ouvre. is wanneer hij Il zich open. ouvre les secrets du Hij royaume. opent het geheim van het koninkrijk.
Voilà pourquoi le Seigneur dit, Daarom zegt on lui hij, pose la question. er werd hem de vraag gesteld. Pourquoi tu leur caches Waarom verberg je hen les choses du de royaume? dingen van het koninkrijk? Il dit, Hij zegt, c'est pour qu'ils ne puissent pas dat ze zich niet voir, zodat ze niet kunnen zien, ni niet kunnen horen, écouter, ni comprendre, nog begrijpen, ni se repentir, nog zich bekeren, afin que zodat ze niet gered worden. qu'ils ne soient pas guéris. Dat ze niet genezen worden. Bon, maintenant, c'est là où vous allez comprendre Dus daar dat je gaat begrijpen, quelqu'un qui n'est pas guéri va subir iemand quoi? die niet genezen is, wat gaat hij onder? La colère de Dieu. Hij gaat de woede van God La haine, ontvangen. la haine De haat est liée à la colère. haat is gelinkt aan de Hein? woede. C'est là vraiment, Het is c'est daar clair. dat het duidelijk is. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen. C'est comme quand Het is net als wanneer, un enfant joue, wanneer een kind speelt. joue avec toi. Hij speelt met je. Une première fois, il t'a échappé. Hij ontvlucht de tweede keer, hij ontvlucht. Après, Daarna, tu comprends que dans ce jeu-là, dat spel daar, je vais l'attraper ik ga hem au coin. ik ga hem vangen. Maintenant, tu le laisses. Je laat hem nu. Qu'est-ce que l'enfant croit? Wat gelooft het kind? Il s'est fatigué. Hij is moe geworden. Je l'ai maîtrisé. Ik heb waarom in de knieën. Il continue. Hij gaat verder, hè. Or là, pendant que tu t'es calmé, Terwijl dat jij gekalmeerd la bent, colère est en train de monter. omhoog aan het gaan, hè. Tu es en train de le Je suivre. bent hem aan het Plus volgen. il fait, Hoe meer hij plus doet, la hoe colère meer monte. de woede omhoog Il gaat. dit, Maar je je zegt, vais l'avoir à la fin. op het einde, op het einde, L'enfant voit. gaat het kind Et zien. quand tu me souviens, Wanneer je zo il de dit, Hij gelooft dat. il est content, maman est contente, maman est contente. Je bent, ik ga. C'est à la fin. Het is op het Il einde va comprendre dat que het kind gaat begrijpen. tout en souriant, Door was de persoon woedend. est-ce que vous comprenez? Begrijpen. C'est ça le langage Dat d'Dieu. is het taalgebruik van God. Maintenant, Maar nu, Dieu est juste. God is juist, hij is oprecht. Mais Job dit, Job zegt, Dieu me refuse. God la weigert justice. mij de Dieu peut te rechtvaardigheid. refuser la justice. God kan jou het Ja, we zijn rechtvaardigheid weigeren. Parce qu'il a les gens Maar hij heeft mensen qui amènent l'injustice. die het onrecht brengen. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Vous faites affaire Jullie zijn zaken aan het escroquer. Hij bedriegt. Toi, Jij va gaat niet boos worden. Oh, c'est toi! Ja, jij bent het. Mais Job, Maar Job, va regarder moi. hij gaat zo kijken. Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Waarom heb je mij Est-ce que vous comprenez? Begrijpen Vous we? comprenez les deux Begrijpen langages? jullie de twee Un homme taal? charné, Een menselijk voit lichaam. l'homme. Persoon ziet de persoon. Mais un homme spirituel Maar de ne spirituele voit pas l'homme. ziet niet de mens. Il voit Hij ziet le maître de meester van de et tijd des en van circonstances, omstandigheden. de tout Van esprit elke et geest de toute chair. en van elk lichaam. N'est-ce pas? Begrijpen we? Celui qui dit un mot, Degene die een woord la zegt chose arrive. en het Si is Dieu overkomt. dit, Wanneer God zegt, remets-lui son argent. geef hem zijn geld terug. Directement, tu as ton argent. Je hebt direct je geld terug. Maintenant, tu ne l'as pas. Pourquoi? Maar waarom heb je Parce het que niet? c'est Dieu Omdat het God is. qui met l'incrédulité dans l'homme. Ongelovigheid in Omdat die je geen persoon, geld zodat hebt. je niet je geld kan hebben. Comme toi, tu... En omdat jij, nous, wij nous maîtrisons la wij parole. hebben het woord van God onder de knie. Wij Nous connaissons les écailles. kennen de kieuwen van de krokodillen. Tu connais les paupières du Ken jij crocodile. de oogleden van de krokodillen? Tu connais la queue de Ken l'hippopotame. jij de staart van de nijlpaard? Nous maîtrisons tout Wij ça. hebben al die dingen onder de Dieu knie. regarde. God kijkt. Il lit ton cœur. Hij leest jouw Il hart. trouve Hij vindt dat. vide. Hij vindt dat het leeg is. Ok, Hij zegt, oké, ça va. dat is goed. Toi, Jij? Antoine, Antoine, viens de ce côté. kom eens even hier. Antoine, viens. Antoine komt. Antoine, Antoine, pas rien qu'il est. kent er dat hij is, hè? Parce que Omdat Dieu le met God is de de tout meester esprit van et elke de toute geest chair. en van elk lichaam. Begrijpen we? Antoine, pas Antoine, rien qu'il est. kent er dat hij is? Voilà. Hij zegt, Ah, comment? hoe? L'homme du crocodile. Man van de De krokodil. l'hippopotame. Van de nijlpaard, hoe gaat het? Viens bon. Kom. Descends sur la terre. Ga naar aarde. Regarde. Ja, Il y a kijk. ceci, il y a cela. Ja, er is dit, er is dat. So. Hij geeft wat? Niet waar? Après Antoine part. En dan gaat Antoine weg.
comment s'appeler? Die begint het te bellen. Antoine. On dit, Hij zegt, hors du périmètre, buiten het bereik, n'est-ce pas? Ou maar son téléphone est fermé. zijn telefoon is afgesloten. Begrijpen we? C'est là où Het is daar Dieu commence à te regarder dat God naar je kijkt nu. pour voir Om te zien si réellement of je werkelijk tu as compris begrepen hebt. le crocodile. Of je werkelijk de krokodil begrepen hebt. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Là, tu exposes ton problème Dan ga je je probleem à bij une autre caille. bij iemand anders brengen. Et le caille te dit, En die persoon zegt, mon frère, mijn broeder, ne te préoccupe pas de ça. maak je geen zorgen om die dingen. C'est Dieu. Het is God. C'est Dieu qui va Het is God te die rendre justice. jouw rechtvaardigheid zal Non, geven. Nee, tu refuses je que weigert les écailles dat de kiezers s'embrassent. doen verzoenen. Tu refuses d'embrasser les écailles. Om de Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Parce que l'écaille du crocodile De t'amène la parole du crocodile. brengen jou het woord van de krokodil. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Paul en a suivi. Paulus C'est pas Paul dit. heeft geleden, hij zei, Vous jullie qui maîtrisez die le crocodile, krokodil onder de les knie hebben. écailles du crocodile, De schalen van parce que ça krokodil. s'embrasse comme des frères. Omdat ze zich als broeders verzoenen. Et le vent En ne peut pas passer. en de wind kan niet voorbij gaan. N'est-ce pas, nous avons vu Hebben wij niet que gezien le vent dat de wind a apporté le malheur dans la vie de Job. slechte dingen heeft meegebracht in het leven van Job. Par le vent. Door de wind. Est-ce que vous voyez? Begrijpen we? Or, En avant que ce vent ne souffle, voordat die wind Satan était auprès de Dieu. Satan was bij Il a God. dit, Hij zei, permets-moi de détruire. laat mij vernietigen. Et quand Satan est venu, En wanneer Satan il kwam, n'est pas venu avec des hij is niet cordes, gekomen met hoorn avec une queue of met een staart, noire, zwart. n'est-ce pas? Ouais. Mais il est venu comme un vent. Maar hij is gekomen als een wind. Est-ce que vous comprenez? Les écailles de crocodile Dat zijn de schalen van de sont krokodil. entrelacées. Ze zijn aan elkaar verbonden. Le vent qui ne peut pas passer entre eux, Kan er niet tussen doorheen gaan. c'est le diable. Dat is de duivel. Ou l'enseignement du diable. Op de onderwijzing van de duivel. Les mauvaises pensées et paroles. De slechte gedachten en woorden. N'est-ce pas? Niet waar? Hein? 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 C'est bien. Dat is goed, hè? Paul vient poser la question. Paulus komt nu de vraag Mais stellen. comment vous les écailles, vous avez des Hoe problèmes? kunnen jullie die problemen hebben? Au lieu de chercher le In crocodile, plaats van de krokodil te vous ne zoeken. cherchez pas le crocodile. Jullie zoeken niet de krokodil. Vous allez ailleurs. Jullie gaan ergens anders zoeken. Pour que un païen Zodat de kind rende justice. rechtvaardigheid kan krijgen. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Car les écailles Want de s'embrassent. die verzoenen zich. Hein? Niet waar? Ah oui. Quand tu embrasses une dame, là tu es Wanneer je content. Hein? een vrouw verzoent, dan ben je blij, hè? N'est-ce pas? Niet waar? Heureusement, nous, on n'a pas cette habitude. Les blancs. Blanken. Ah, les blancs sont sont terribles. Ze zijn erg, hè? Ils le font comme si Ze doen het alsof c'est normal, hein? alsof het normaal is. Ils l'embrassent comme ça. Hier is het zo verzoend. Papa, une minute, 2 minutes. Oh, 2 minuten. c'est trop. Dat is te lang. C'est tout. C'est terrible. Dat is erg, hè? Un rescapé En dan de la mer Méditerranéenne. een vluchteling van Ce de rescapé-là a été die bien consolé. persoon, die vluchteling was goed ontvangen. Là, la secouriste vient. Daar komt de redster. Oh, laisse la secouriste. Oh, 5 minutes. Je me suis dit, ok. Ik zei, oké, het is Est-ce que goed. ouais. Begrijpen we. Donc, quand Dus wanneer c'est l'amour, het de liefde c'est is, la wanneer fraternité, de broederlijkheid c'est is, l'amitié. wanneer de vriendschap is,
Donc l'amour Dus fraternel, de broederlijke liefde. il n'y a rien qui peut briser ça. Er is niks dat zou moeten vernietigen. C'est pourquoi En daarom je crois geloof ik que deux écailles twee schalen dans le mariage, in het huwelijk. ils ne peuvent pas divorcer. Jamais. Jamais. Je le dis. Parce que Want deux écailles, frère, frère, on ne peut pas se séparer. Mais deux écailles, époux et épouse, man en vrouw jamais. kunnen nooit, Jamais. nooit. Ça ne peut pas se Het faire. kan niet gebeuren. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? C'est pourquoi, Het is daar. dans cet In évangile, dit evangelie, os de maison, chair de ma bot chair, van mijn botten, ce n'est pas seulement ton het is niet épouse, alleen maar jouw vrouw. c'est les membres Het is het du corps lid du crocodile. van de krokodil. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? C'est pourquoi, En daarom, je vous dis, ik zeg het je, c'est l'injustice de Dieu. het is de onrechtvaardigheid van God. Vous connaissez l'injustice de Dieu? Kennen jullie het onrecht van God? Un païen me fait du mal. Een ketter doet mij pijn. Quand César me dit, En wanneer Caesar zegt comment rentrer dans mes droits, hoe ik in mijn recht kan terugkomen, j'utilise ik gebruik la voix de César. de stem van Car Dieu m'a Caesar. dit, Want God rendez à zei, César geef aan ce qui est à Caesar wat César. aan Caesar is. Mais quand Maar un frère, wanneer een broeder, je deviens humain. dan word ik een engel. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Wat wil je dat ik doe? Je vais faire quoi? Wat ga ik doen? C'est pourquoi, Daarom, vous savez, weet je, quand vous connaissez ces choses, wanneer je deze dingen kent, vous n'allez pas vous chamer avec les frères. dan ga je geen problemen zoeken met broeders. C'est pas moi je dis. Daarom zeg ik altijd. Surtout nous qui prêchons la parole. Vooral wij die het woord prediken. Donc nous sommes Wij vraiment, zijn werkelijk. donc dépouillés de tout. We zijn eigenlijk van alles ontnomen. Parce que si j'ai un problème Als avec ik toi, een probleem met jou dan heb, dis-moi, zeg mij nu. si je refuse d'appliquer la parole, Ik weiger om het woord in comment praktijk je te viendrai brengen. ici Hoe kan ik hier pour van te worden prêcher staan om jou c'est te que moi-même j'ai prediken? Wat refusé de ik faire? zelf weiger te doen. Dis-moi. Zeg maar nu. Parce que l'écriture Want dit, de wet zegt, supportez-vous les uns les autres. verdraag elkaar. Mais tu m'as fait du Maar mal, je hebt mij je pijn ne sais pas gedaan. te Ik supporter. kan jou niet verdragen. Et je viens En ici, ik kom hier, si je suis honnête, als ik eerlijk ben, quand j'arrive à cette wanneer écriture, ik bij je die saute. wet aankom te Parce que je spreken, suis incapable want ik ben niet de in te staat supporter. om jou te Pas sauter verdragen. l'écriture. Quand j'arrive, Je moet die vers negeren. bon, Dat Dieu het pardonne aankomt. moi. God vergeef me. On dit, Er wordt gezegd, voilà, ici, hier la Bible dit, zegt de Bijbel, enseignez onderwijzen ceux qui sont zij, dans la confusion. die verward zijn onderwijzen. Supportez-vous. Chaque fois que j'arrive, Elke keer dat ik voorbij ga aankomen, Parce que moi-même, overheen. Want ik ben incapable niet de vivre ça. om dat te leven. Est-ce que vous voyez? Begrijpen we? Pardonnez-vous les uns. Elkaar vergeven. Si je ne sais pas pardonner, Als ik niet kan vergeven, pardonne-nous comme vergeef nos ons, offenses, comme nous. net als Je saute. ik ga er voorbij. Mais c'est ça. Maar dat is het. Voilà pourquoi j'ai toujours Daarom dit is aux het hommes de altijd Dieu, gezegd tegen mannen van God. quand nous n'avons pas la même opinion, Wanneer wij niet dezelfde mening nous hebben, avons quelques différents, of waar wij een paar verschillen hebben, nous sommes obligés de nous entendre. wij moeten elkaar Qu'on le vragen veuille of ou we- non. of we het nu willen of niet. Parce que si nous ne nous entendons Als wij pas, niet overeenkomen, qu'est-ce que nous allons prêcher aux wat autres? gaan wij aan de ander prediken? Vous savez, Weet je, il ne faut pas être... je moet niet voilà, comme, oh non, vous voyez les hommes de Dieu, ça les concerne, parce que ça concerne tout le monde. iedereen is betrokken daarbij. Si tu trouves que Als deux je hommes vindt de dat twee Dieu mannen van God se chamaillent, ruzie hebben, inutile de l'exhorter. Parce het is qu'il niet va te te dire, hen te quand prediken. tu veux commencer à Ah, jij wilt m'exhorter, mij nu gaan preken. comme vous savez les pharisiens qui ont face à aveugles. Toi qui as vu maintenant, Jij die nu tu zag, peux commencer à nous enseigner, nous qui avons vu depuis les années 80. jij wilt ons onderwijzen, wij die al jaren geleden aan het onderwijzen waren. Il faut leur dire aussi, Je moet hen ook zeggen, tout ce que nous savons, alles wat wij weten, que
quand vous êtes incapable wanneer jullie niet in staat de zijn résoudre vos différends, om jullie verschillen op te lossen, qu'est-ce que vous allez enseigner à deux frères dans l'église qui ont des différends? onderwijzen die problemen hebben met elkaar? Wat gaan jullie hen onderwijzen? Parce que s'il y a un problème entre deux frères, Want als er een probleem is tussen twee broeders, l'un de ene a raison, heeft gelijk, l'autre a tort. de andere heeft C'est toujours ongelijk. comme ça, Zo is het altijd. n'est-ce pas? Niet waar? Maintenant, la parole Maar het woord donne raison geeft gelijk à celui qui a aan raison, degene die gelijk heeft, mais il lui dit, maar zegt hem, vis le tort. leef het ongelijk. Parce qu'on dit, Want er wordt gezegd, toi qui es fort, jij die sterk is, supporte celui qui est faible. verdraag degene die zwak is. Comme tu supportes ton bébé. En net als jij je baby verdraagt. Maman, je vais te taper. Mama, ik ga je zien. Ja, Ose encore, ose encore. durf het nog eens. Je te dis. Ose encore. Voilà. Ga N'est-ce pas? Tu le supportes. Je verdraagt je kind. Comprends que ton frère là, Jouw avec broer, des ja, barres, met zijn baard, il est comme ton bébé. net als jouw baby. Mais il faut le voir comme ça. Je moet het zo zien. Hè? Donc, quand lui il croit que tu le vois avec des barres, toi tu les regardes comme ça, tu le vois vraiment comme ton bébé. Dat is jouw baby. Sans barbe, Zonder baard. bébé. Baby. Tape encore. Slaap op. Slaap op. Vas-y. Ga hem. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we. C'est ce que la Bible dit. Dat is wat de Bijbel zegt. Celui qui supporte, Degene die verdraagt, il supporte l'injustice. verdraagt het onrecht. Or, quand on te dit de supporter l'injustice, c'est que Wanneer men zegt om jou het onrecht te verdragen, n'use pas le droit du fait que tu as raison. dat je niet het feit moet gebruiken dat je gelijk hebt. C'est ça toute la difficulté de la parole. Dat is de moeilijkheid van het woord. C'est pourquoi, Daarom, si tu le savais, maar als je het wist, il fallait rester païen. moest je kitten blijven. Parce que là-bas, Want daar tu fais tout ce que tu veux. doe je wat je wilt. Celui qui joue avec toi, Degene die met jou speelt, il montre. je laat hem Et zien moi aussi, je suis un petit serpent. dat je ook een slang bent. Fini. Ja, Il ne bouge plus. Hij Tu joues avec moi. Je speelt met mij. Il se calme. Hij zal zich Parce que les kalmeren. bains sont comme Want zo ça. zijn kitters. Hè. Dès que Vanaf dat. il te montre, Hij laat je zien. je vais Ik ga appeler l'esprit, de geest n'est-ce pas, oproepen de tout. van Il te dit, de. tu veux que Jij wilt dat je puisse faire entrer ik die geest ga oproepen. l'esprit De geest de bagarre. van het geweld. Tu te dis, oh, Je zegt ah, moi je n'ai aucun esprit qui me soutient. Mais lui, il te l'a dit. Maintenant je suis bien. maar nu Mais dans 2 minutes, maar om 2 l'esprit minuten de bagarre van va geweld entrer. gaat in mijn Et tu auras ogen. joué. En je zult een probleem hebben. Vous comprenez? Begrijp je? Et là, tu vas résoudre tes problèmes. Dan ga je het probleem Comme oplossen ça. op een simpele manier. On peut même te faire enregistrer dans un club Ze kunnen je d'arts martiaux. zelfs in een Thai-boxclub registreren. Pour que tu puisses intimider tout le monde. Zodat je iedereen gaat intimideren. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? C'est comme ça que Het is zo dat toute l'injustice, elk onrecht, toutes les mauvaises choses elk slecht ding qui se font dat gebeurt dans le monde in de wereld, ou waar parmi les frères tussen broeders peuvent remplir ton âme jouw hart kunnen d'amertume. vullen met bitterheid. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Parce que quand nous sommes ici, Want wanneer wij hier zijn, si le mal als het slechte vient komt du milieu de nous, tussen ons, tu n'auras pas la joie. dan zul je geen Est-ce que vreugde vous hebben. comprenez? Begrijpen we? C'est pourquoi Job dit, Daarom zei Job, c'est Dieu het is qui God va remplir ton cœur die jouw hart gaat d'amertume. vullen met bitterheid. Mais si tu ne comprends pas, Maar als je niet begrijpt, tu vas t'en prendre à ton dan frère. ga je eigenlijk je broeder aanvallen. Ah, pourquoi il a dit? Daarom zei hij, Je sais ik weet que c'est Dieu dat het God qui is me prive die la mij justice, het onrecht qui remplit mon die âme mijn hart d'amertume. vult met bitterheid. Lamentation le dit clairement. Klaagliederen zegt het duidelijk. Il dit, Hij zegt, quand on est en train wanneer de we maltraiter l'orphelin, het wees aan het Dieu ne voit mishandelen, pas. God ziet niet. Il voit. Hij ziet. Quand on maltraite la veuve, Wanneer wij de weduwe est-ce que Dieu ne voit mishandelen, pas? ziet God het Il niet. voit. Hij ziet.
Mais c'est dans son Maar het pays. is in zijn land. Pourquoi il n'agit pas? Waarom handelt hij niet? C'est que Dat wil c'est zeggen lui dat het hij qui veut. die wilt. Même si Ook al. c'est le diable Ook al is het de avec les duivel cornes cette met zijn fois-là, hoornen deze keer. avec une Met queue een staart. rouge, Met een rode staart. n'est-ce pas? Begrijpelijk. Vient Hij komt. faire le mal. Hij komt slechte dingen doen. Jérémie dit, Jeremia zegt. Dieu ne voit-il God pas? ziet hij niet. Il conclut Hij concludeert. les bonnes choses De goede dingen. et les mauvaises. En de slechte dingen. Pour un enfant de Dieu, Voor een kind van God. ça vient de Dieu. Komen van God. C'est important de comprendre. Voyez, Belangrijk om te quand on dit begrijpen ça, wanneer we dat ça zeggen. ne peut pas être Het moet un niet slogan een slogan zijn. d'impressionner Om ceux qui ne connaissent pas ces choses. zij die de dingen niet begrijpen onder de indruk te brengen. Mais ça doit être Maar dat moet la pierre angulaire de supporter ton frère. om jouw broeder te verdragen. Voilà pourquoi le Seigneur dit, Daarom zegt de Heer, voyez, zie je, aimez vos ennemis. hou van je vijanden. Comment tu peux aimer ton Hoe kan ennemi? je van je vijand houden? C'est lorsque tu Dus comprends wanneer dat je qu'il est begrijpt innocent. dat hij onschuldig N'est-ce is. pas? Niet waar? Quand tu comprends, Wanneer je begrijpt. c'est un innocent. Maar hij C'est is bon, onschuldig. tu as des problèmes. Dat is wanneer je C'est moi problemen qui hebt. suis là. Ik ben hier. Frère, Broeder. va lui dire, Ga tegen hem ceci, zeggen. c'est là. Zeg Là dit, aussi, zeg toi, dat. là. Hij Toi, gaat toi, het toi, zeggen. toi, toi. Jij dit dat. Tu t'énerves contre Je lui. wordt boos tegen hem. Tu t'échappes à quoi? Je Quand wordt- tu Maar découvres wanneer je que c'est ontdekt pas lui, dat hij c'est moi, ik ben het. et que En dan- je l'ai fait Dat ik het parce qu'il avait ma heb dette, gedaan omdat hij mijn schuld had. qu'est-ce que tu vas dire? Wat ga je dan zeggen? Ah, c'est un innocent. Hij is onschuldig, hè? Vraiment, tu vas compatir Je même gaat avec lui. compassie hebben zoals we zeggen. Vraiment, c'est comme ça qu'il t'a Het maltraité. is zo dat hij jou C'est comme ça qu'il t'a fait. heeft hij je zo Mais tu auras maintenant le problème avec Hij qui? gaat met wie ga je niet Avec beginnen? moi. Met mij. C'est comme ça. En zo is Est-ce que het. vous comprenez? Begrijpen we. Parmi les saints, Tussen de heiligen. ton frère, Jouw broeder. c'est pas ton frère qui Het te is fait niet du jouw- mal. het is niet jouw broeder die jou pijn doet. C'est notre Het ennemi is onze vijand qui nous fait du mal. die ons pijn doet. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we. Quand on comprend, Wanneer we begrijpen. même cet ennemi-là, Zelfs qui die me fait vijand du mal, die mij pijn doet. il est fait Hij doet het avec l'autorisation met de de celui toestemming van qui a le degene pouvoir sur die de moi. macht heeft over mij. N'est-ce pas que le Seigneur a dit? Heeft de Heer niet gezegd. Pilate, Pilatus, si toi tu étais à la place als jij in de plaats van Jezus was, j'allais dire je ging zeggen, que Dieu te maudisse. dat God je vervloekt. Que Dieu te Dat maudisse. God je vervloekt. Toi qui me condamnes. Jij die mij Sans que beoordeelt. je n'ai Zonder rien dat fait. ik iets gedaan heb. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? L'autre lui dit, De andere zegt mais hij, sais-tu pas hij que j'ai weet le jij niet pouvoir ik de macht de te heb libérer om jou te ou de te bevrijden condamner? of om jou te beoordelen. De Heer kijkt naar Tu je. es un innocent. Je bent onschuldig. Tu es innocent. Je bent onschuldig. Voilà pourquoi Daar j'ai visité ta femme heb ik jouw vrouw bezocht. pour te dire Om jou te zeggen, que toi, dat jij lave-toi de ces problèmes. was je Tu van es je probleem. innocent. Je bent onschuldig. Ça ne dépend pas de Het hangt niet toi. vanaf van Ça a jou. été Het was al prophétisé il y a geprofetiseerd. longtemps. Al heel lang geleden. Donc ce pouvoir, Dus die macht, c'est pas toi qui l'as. jij hebt die niet. C'est le ciel Het is de qui te l'a hemel. donné. En je hebt die gekregen van de hemel Voilà eigenlijk. pourquoi Daarom il n'a pas ouvert la bouche heeft hij niet, envers ceux qui les frappaient. de mond geopend tegen zij die hem sloegen. Parce que l'autre a dit, Want de andere tu zei, ne me réponds pas. je antwoordt me Tu ne niet. sais pas. Weet je Je vais niet. te répondre Ik quoi? wat ga ik je J'ai beantwoorden? déjà Ik heb eu la al discussion de discussie avec gehad celui met qui degene avait toutes choses die alles had au mont Gethsemane. op de bergjes te Je lui ai maken. déjà Ik dit ga tout, zelf alles mon doen. opinion. Ik had het met Je lui ai dit, Ik zei, je ne veux pas ik wil niet. boire cette coupe. Ik wil Et deze loin. beker niet drinken. Mais il m'a convaincu Maar hij que heeft mij ça overtuigd. ne dépend pas de celui qui veut, Degene die je wil. mais ça Maar dépend het de hangt af celui qui a van appelé. degene die heeft geroepen. N'est-ce pas que quand Jésus était allé en Dus Égypte, wanneer Jezus naar Egypte ging, en revenant, wanneer hij terugkwam, la Bible de dit, Bijbel zei, c'est pour accomplir het is l'écriture. om de J'ai wet appelé te mon laten fils. uitkomen. Ik heb mijn Donc lui aussi, il a zoon. été Dus appelé. hij werd ook geroepen. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Voilà pourquoi ça ne En dépend pas daarom de hangt lui. het niet van hem af. Il comprenait Hij cela. begreep die dingen. Il a simplement dit, Hij zei gewoon, j'ai exprimé quand même ik heb tenminste mon opinion. mijn mening gegeven. Mais je sais Maar ik weet que c'est ta volonté qui va s'accomplir. dat het jouw wil is die gaat uitkomen. C'est comme ça que nous sommes. En zo zijn wij. Parfois, Soms. je me dis, ah, Zeg maar, c'est trop difficile het is moeilijk hè, de vivre cette om parole. dit woord te leven.
Bon, c'est mon opinion. Dat is mijn mening. Mais que la volonté de Maar Dieu dat de wil van s'efface. God gebeurt, uitkomt. Mais toi, Maar jij, tu ne sais pas faire la distinction jij kunt niet de onderscheiding maken entre tes pensées tussen jouw gedachten et la pensée de Dieu. en de gedachten van Tu es God. dans la Je confusion. bent in de verwarring. Or la Bible dit, En de Bijbel zegt, ta parole het woord est une épée is een zwaard tranchante dat dubbel snijdt. pour séparer Om te bescheiden. l'âme et l'esprit. Om de ziel en de geest te scheiden. Donc on comprend que We begrijpen dat. toi, Jij, la parole n'a pas het séparé woord heeft nog niks gescheiden. ce qui est à Dieu Wat in God van God et is ce qui est à en l'homme. wat een mens is. On comprend. We Et begrijpen tu es frustré dat je en tant gefrustreerd bent qu'homme. als zijnde Mais mens. ta frustration Maar jouw n'est pas la parole frustratie de is Dieu. niet het woord van Fais quand God. même la Je différence. moet toch op zijn minst het verschil kunnen maken. Oh non, Oh nee, il exagère. hij overdrijft. Hein? Ah. Bon, si toi tu n'as jamais Als exagéré jij nooit hebt overdreven par rapport à Dieu, ten opzichte van God, punis-le. straf hem. Parce que si Dieu te Want jugeait als comme God tu jugeais les autres, jou zou beoordelen op dezelfde manier dat jij Ja, jou je anderen zegt wat je beoordeelt, dit man. dan ging je gewoon zeggen, au lieu de te faire passer le in temps, plaats van jouw tijd te verspillen, vas-y, reste ga maar, païen. blijf kitten, blijf kitten. C'est trop, c'est trop. Dit is te veel, te C'est zoveel. chaque jour. Elke dag, Tu écoutes la je parole. luistert naar 2 het minutes woord, 2 après, minuten later, tu refais les mêmes dan choses. doe je Mais quand c'est dezelfde ta dingen. femme, Maar wanneer het jouw elle vrouw is, n'écoute pas. dan luistert J'ai ze naar répété mij. les choses. Ik heb het dingen Mais ça herhaald. fait combien Maar d'années que tu écoutes la parole? luister jij naar Mais tu ne het changes woord, pas. maar je verandert niet. Hoeveel jaar luister Mais tu je? as répété 3 fois pour t'apprendre, 3 fois seulement. Elle a oublié. Elle t'a aussi dit, excuse-moi, j'ai oublié. Mais tu ne fais pas. Maar je J'ai kunt dat répété, niet. j'ai parlé, j'ai parlé. Ik 3 was fois 3 keer seulement. maar 3 keer. 3 fois. Maar 3 keer. Mais combien de fois Maar hoe vaak tu n'as pas heb écouté jij niet le geluisterd Seigneur? naar de Heer? Toi-même, tu sais. Jij zelf weet. Toi-même, tu t'es dit, Jij zegt je. bon, que Dieu me fasse grâce. God mij genade. Parce que tu comprends. Want je begrijpt. Si il pouvait compter. Als hij het kon kunnen begrijpen. Voilà pourquoi il dit Daarom zegt hij que mon ennemi dat mijn vijand, soit comme le méchant, net als de goddeloze is, comme l'impie. net als de huichelaar. Il prophétisait déjà Hij profetiseerde pour al dire om que te zeggen, l'ennemi du peuple, de vijand van het volk c'est le méchant. is de goddeloze. C'est le diable. Dat is de duivel. Car Dieu a fait Want toutes choses God pour un heeft but. elk ding met een doel En de gemaakt. méchant En de voor de gemeente en de jour du goddeloze malheur. voor de dag des onheils. Voilà pourquoi Daarom, tous ceux qui suivront als zij die le diable als zij die de duivel volgen, périront comme le diable. ze zullen vergaan net als de duivel. Voilà pourquoi il dit, Daarom zeg même si ces fils sont en grand nombre, ook al zijn ze in zijn zijn kinderen in een ils grote passeront par nommer, ze zullen allemaal la glaive, door het zwaard worden genomen. l'épée. Door het zwaard. L'épée c'est le jugement. Het zwaard is het Ils oordeel. passeront tous par le Ze zullen jugement. allemaal door het Ils oordeel seront gaan. condamnés. Ze zullen beoordeeld worden. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Leur demeure. Hun woonplaats. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Ça sera ébranlé, Dat zal détruit. vernietigd worden. N'est-ce pas, vous avez vu Hebben jullie niet gezien? la vision de Nabucodonosor? De visioen van Afghanistan. Est-ce que vous voyez? Begrijpen we? Les royaumes Het de koninkrijk. la terre. De koninkrijk van de Dieu va aarde. tous. God gaat alles omverwerpen. Parce que si vous faites la lecture individuelle, Als jullie hier très fort. een individuele lectuur gaan Parce doen, is het que le heel papa peut moeilijk. être méchant, Want de vader kan mais gemeen les zijn. enfants croient à la Maar de parole. kinderen geloven in het woord. N'est-ce pas? Niet waar? Parce que l'enfant peut se dire, Want het kind kan zich zeggen, non, nee, en tout cas je ne peux pas être méchant mon ik kan père. niet gemeen zijn. Il croit à la parole. Hij gelooft in het woord. Tu restes lire Je l'écriture, blijft de vers lezen. même si ses enfants sont nombreux, Ook al zijn tous ze vont passer par. ze Mais tu zullen vois, alle door het zwaard gaan. un méchant que toi tu as En die déclaré méchant, jij ses hebt niet enfants verklaard zijn croient kinderen. à la parole. Ze geloven in het woord. Tu vas lire ça en Je français. gaat het in het Nederlands Et lezen. regarder comme Je ça. gaat zo Et kijken. de dire, mais est-ce que Dieu a menti ou il n'a pas menti? Il n'a pas menti. Hij heeft niet gelogen. Parce que c'est la prophétie. Want het is de On parle profetie. du véritable méchant. Want de echte C'est gemeente le diable. is de duivel. Pourquoi le Seigneur a dit, En daar heeft de Heer gezegd. vous avez le En père, jullie hadden als vader le diable. de duivel. Est-ce que vous voyez? Begrijpen we?
C'est lui Het is qui hij a pour père. die als vader de duivel heeft. Mourra, Die persoon zal sterven. sera détruit. Die zal vernietigd worden. Net als de duivel. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? C'est comme ça qu'il va pouvoir dire En het is zo dat hij gaat zeggen que dat l'héritage de l'impie, de erfenis van de huichelaar c'est de pouvoir réellement is om être détruit. vernietigd te worden. Voilà pourquoi. Daarom, Si tu ne veux pas als je niet wilt, subir le même sort, als je niet dat lot wilt begaan eigenlijk, écoute le Seigneur luister naar de Heer. et dis Amen à sa En parole. zeg amen tegen zijn woord. L'amen, De amen c'est la vie. is het leven. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? C'est ce que Job est en train Dat de is wat dire. Job aan het zeggen is. Donc, dans la vie de tous les Dus in jours, het dagelijks leven nous allons subir gaan wij lijden. des We injustices. gaan het onrecht Nous allons subir meemaken. des menaces, We des gaan persécutions. bedreigingen, persecuties. Nous allons vivre Het lijden meemaken. l'abomination. We gaan de vernietiging zien. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Mais c'est Dieu Maar het is God qui met l'amertume en nous. die de bitterheid in ons hart zet. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? C'est normal. Quand Het un is normaal frère wanneer se een comporte broeder mal, zich slecht gedraagt. tu es tout content. En je bent blij. C'est pas normal. Dat is niet normaal. Ça doit, Dat tu moet dois avoir l'amertume. Je moet een beetje Comme bitter Rebecca. hebben. Net als Avec Rebecca. l'amertume Ze had de de bitterheid voir om ses belles-filles haar schoondochters mal se comporter. om haar schoondochters te zien zich slecht gedragen. Vous voyez? Zien we. Il faut manifester l'amour Je moet de liefde laten zien. en blâmant le frère. Door de broeder te beschuldigen. Est-ce que vous voyez? Te beklagen. La haine de Dieu, Zie je de haat van donner du chocolat, Dus een snoep geven. son amour, Zijn liefde c'est blâmer. is om Quand un frère te beklagen. reproche, Wanneer een broeder il t'aime. jou beklaagt jou. Si tu n'as rien fait, Als je niks hebt tu gedaan. lui dis je n'ai rien Je fait. zegt hem ik heb niks gedaan. Et sois comme moi. En wees net als ik. Hè. Moi je crois les frères Ik geloof de et les broeders sœurs. en de zusters. Pas possible. Onmogelijk. Je vous dis vrai. Ik zeg het jullie. Parce que je n'ai pas le droit Ik heb geen de ne recht pas croire à un frère. om niet een broeder te geloven. Parce que Want Christ est en lui. Christus is in Quand hem. il parle, Wanneer hij praat. c'est pas lui qui parle. hij C'est praat. Christ qui parle en lui. Christus die praat in hem. N'est-ce pas? Dit waar? Je dois dire oui. Ik moet ja zeggen, geloven. Maintenant, Maar nu, si lui il a menti, als hij gelogen heeft, il a rendu Christ hij heeft van faux Christus témoin. een valse getuige Est-ce gemaakt. que vous comprenez? Begrijp. Lui-même, c'est un faux témoin. Hij is zelf een valse C'est pas Christ qui a parlé, Christus mais is c'est lui. maar hij. Christ va s'occuper de lui. Christus gaat zich zorgen maken om hem. Moi, mon problème, Mijn je probleem, lis ik lees, un frère, parce que un païen, een ketter. un païen vous Een dit, ketter gaat je zeggen, je crois ik difficilement. à un païen. geloof gemakkelijk, moeilijk een ketter. Même s'il était là, Ook al was hij hier, quand il va dire, wanneer hij gaat zeggen, je divise d'abord par ik ga 10, eerst door 10 delen. après je dis, En bon, dan zeg ik, oké, c'est 10% de vérité. het is 10% waarheid. Un païen, Een ketter. mais un frère, Maar een broeder, c'est Christ qui parle. het is Christus die praat. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Ne te chamaille pas. Je moet geen ruzie Oh non, tu maken. as Oh, nee, je hebt dat fait. Je n'ai pas gedaan. fait. Tu as fait. Je hebt het gedaan. Tu as- Non, non. Nee. Tu n'as pas de preuves. Je hebt Si geen tu as des preuves, bewijs. Als je bewijs tu hebt, montres. je laat hem zien. Voilà ton ADN. Ja, DNA. Voilà, n'est-ce pas, Hier l'empreinte. de vingerafdruk. Comment tu vas mentir? Hoe ga je nu liegen dan? Parce qu'avec l'ADN, Want met et DNA l'empreinte, en een il n'y a vingerafdruk, plus de discussion. er is geen discussie meer. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Mais tant que tu n'as pas de Maar preuves, zolang je geen bewijs hebt, la charité croit tout. de liefde verdraagt alles. Je crois. Ik geloof het dan. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Nous aurons moins de Wij problèmes zullen minder problemen hebben avec les bien-aimés, met de broeders. moins de problèmes Minder problemen avec les sœurs. met de zusters. Voilà Zie hier ce que le Seigneur, wat de Heer n'est-ce pas, voulait dire, n'est-ce wilde pas, zeggen dans ce chapitre in dit hoofdstuk. où Waar Job est en train de montrer laat zien, la fin dat einde laat de zien ceux van degene qui ne respectent pas la parole de Dieu. die het woord van God niet respecteren. Ils auront des tourments. Ze zullen lijden hebben. Est-ce que vous comprenez? Begrijp. Parce que là, quand on dit, Want quand ils daar dorment, wanneer ze ils ont slapen, de ze hebben dormir, slapen, c'est mourir. sterven. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Ah. Parce que quand vous le lisez, Want wanneer les je, sommets, il y a des bandits. er zijn Il y a des bandieten qui dorment die très bien. slapen, die goed slapen,
Maar certains hommes honnêtes, sommige eerlijke mensen, trop de soucis. te veel zorgen. Ils mettent trop de soucis dans la Ze tête. hebben te veel Ils zorgen. ne savent pas dormir. Ze kunnen niet slapen. Quand tu as des soucis, Wanneer je problemen hebt, je vais te montrer ik ga je laten zien. un secret. En ik ga je een geheim laten zien om te slapen. La chair Het lichaam n'aime pas les choses. houdt niet van de dingen van God. Jouw lichaam N'aime pas les choses. houdt niet van de dingen van God. Quand tu ne sais pas dormir, Wanneer je niet kan slapen, commence à méditer la parole. begin het woord te mediteren. 30 minutes, 30 ça minuten. sera beaucoup. Dat gaat te veel zijn. Tu vas dormir. Je gaat slapen. Parce que la chair Want de n'aime pas ça. lichaam houdt daar niet van. Quand tu es concentré sur la chair, c'est Het lichaam wordt moe. à dormir. Je gaat slapen. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we? Mais si tu Maar penses wanneer je denkt aux choses aan de dingen du monde, van de wereld, ça va se multiplier. dan gaat het zich verminderen. Jusqu'au matin, Tot aan tu de resteras comme ça, Je gaat wakker en worden. train de Je regarder. bent aan het kijken dan. Ça, c'est un vrai Dat is secret. een echt geheim. Tu prends Maar une je écriture, neemt een vers. tu te dis, Je zegt je. malgré qu'on nous a dit, Ondanks dat er au ons milieu wordt de gezegd nous, qu'il n'y ait pas beaucoup qui enseignent, dat er niet veel zijn die aan het tu reizen. te fais une chair Je maakt voor jou en zelf een en eau. gouden Tu mets ta Bible là-bas. Comment ça? en jij gaat beginnen. Donner Je l'enseignement. gaat de onderwijzing geven. La chair va se fatiguer. Je lichaam gaat moe worden. Laisse-moi dormir. Gaat er zeggen, laat me Laisse-moi slapen. dormir. Calmement. Op een koude manier zelfs. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen we. Voilà pourquoi nous comprenons Daarom begrijpen we que dat le sommeil doux, de zachte slaap ce n'est pas seulement le sommeil de tous les niet jours. alleen maar de slaap van elke dag is. C'est le jour aussi nous allons mourir, Ook de dag dat wij zullen sterven, nous aurons un sommeil doux. zullen wij een zachte rust hebben. Mais ceux qui ne veulent pas suivre la Maar zij parole, die niet het woord willen volgen, des tourments, ze zullen lijden. est-ce que vous comprenez? Des cauchemars Ze zullen nachtmerries hebben pendant leur sommeil. in hun slaap. Supportons-nous les uns les autres. Verdraag elkaar Et croyons que geloof ce que l'homme te fait, dat wat de mens jou si aanziet, Dieu ne l'avait pas als permis, God het niet had toegestaan, il n'allait jamais le faire. dan ging die persoon het nooit doen. Donc, tu peux t'en prendre qu'à Dieu. Dus je kunt eigenlijk alleen maar bij God klagen. Quand Dieu voit cela, Wanneer God dat ziet, il va t'aider dan gaat je helpen à apporter la paix om de et vrede te solutionner le krijgen, problème om het probleem op te lossen. afin que sa parole Zodat zijn woord ait raison. gelijk Que zijn. Dieu vous bénisse. God jullie zegenen. Puissant. Is er mag Et glorieux.